आज के मैं शेयर करब तुम्हारे साथे आमार एक हारानो पार्सेल आनबक्सिंग भिडियो। सो वेलकम टू माई अनादार आनबक्सिंग भिडियो। अनेक दिन बादे आमी पार्सेलटा खुঁজে পেয়েছি। प्राय 4-5 मास धरे आमी भाबছিলাম पार्सेलटा गेलो कोथाय। खूब शक करे एक भीषण सुंदर क्रोशियार बैग आमी अर्डार करेছিলাম। ट्रास्ट मी एतटा सुंदर एसेছে ना, মানে আজকে আমার সকালবেলার মনটাই খুশি হয়ে গেছে। তো ক্রোশিয়ার কাজটা দেখো, ভীষণ সুন্দর, ব্যাগটা দেখতে ভীষণ প্রিটি ছিল। তোমরা যদি পারচেজ করতে চাও কমিউনিটি পোস্টে লিংক দিয়ে দিয়েছি, যদি এখন অ্যাভেলেবেল থাকে, কারণ ট্রাস্ট মি এটা আমার 4 মাস কি 5 মাস আগে পারচেজ করা। সো কেমন লাগলে অবশ্যই জানিও। আজকের মতন টাটা, গুড বাই।